मुस्तफ़ा को अगर राजी करना चाहते हो, गौसो ख्वाजा से मोहब्बत रखो। अगर मेरे नबी मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, आला हज़रत से मोहब्बत रखो। अगर मेरे नबी मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत रखो। मेरे नबी मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, अबू बकर से मोहब्बत रखो। मेरे नबी मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, उस्मान गनी से मोहब्बत रखो। मेरे नबी मुस्तफ़ा को राजी करना चाहते हो, हजरत आली से मोहब्बत रखो। हमारे नबी मुस्तफ़ा যদি খুশি হয়ে যায়, আমার নবী মুস্তাফা যদি আপনার পর রাজি হয়ে যায়, আমার নবী মুস্তাফা যদি আপনার পর সন্তুষ্ট হয়ে যায়, নামাজ পড়লেই দিয়ে আপনি জান্নাতে যাবেন কোনো গ্যারান্টি নেই, রোজা রাখলেই দিয়ে আপনি জান্নাতে যাবেন কোনো গ্যারান্টি নেই, হজ করলেই দিয়ে আপনি জান্নাতে যাবেন কোনো গ্যারান্টি নেই। আরে নবী মুস্তাফার ভালোবাসা যদি আপনার অন্তরে না থাকে, আপনি যতই নামাজ পড়ুন, যতই রোজা রাখুন, যতই হজ করুন, আপনি জান্নাতে যেতে পারবেন না। আরে নবী মুস্তাফার ভালোবাসা যদি আপনার অন্তরে থাকে, সোজা জান্নাতে। মানলে আবু বকর, না মানলে